खरा दिन में देखिए बेसिक आम मंदार गछरे यही भाव में धला जौपुक लगी था आ वर्षा दिन में नाली जौपुक किंतु शीत दिन है माने सबु प्रकार जौपुक देखा मिले नाली भी देखा मिले धला भी देखा मिले कला जौपुक भी देखा मिले आ सहित पिंपुड़ी लगी था कहीं जौपुक हम माने साधारणतः पिंपुड़ी लगे स्वाभाविक यहीटा है प्रथम खाद्य पिंपुड़ी मानकर से खाद्य भाव में गचर तो लगे कि गचर सब भगैवाई आम विभिन्न प्रकार विष प्रयोग करते शीत दिनिया विष केतबेले खरा दिनिया विष सब बुझी बाजिक आम स्प्रे कर विष आम मंदार गछ को जी भल होता है से खराब होता है जमीती शीत दिन में आम जो विषटा पकाउं कि खरा दिन जो विषटा पकाउं ता द्वारा जौपुक तो भगिजे जोटा कि जौपुक मरीजे किंतु गचर ग्रोथ कमी जाए किछि दिन पर देखिए आम गचर पत्र कढ़ सब मुड़ा लगे गचर विटामिन अंश कमी आसे आ पत्र गुड़ाक सब हलदिया पड़ जाए आ अधिकांश समय आम स्प्रे करला परे मध्य जौपुक गचर दूर हुएनी तो एमिति तो बहुत समस्या देखा मिले किंतु आपण मैंने जदि पिंपुड़ी को प्रथमे भगई देबे पिंपुड़ी को जदि आपण बगीचारू दूर करदेबे ताहले आपण गचरू जौपुक आपे आपे दूर हो मात्र गोटे स्प्रे रे तो एटी मोर किछिटा मंदार गछ अच्छी जोटा कि मोर 12 मासी मत फूल जुगाऊँगी एबे भी मत शीत दिन भी बहुत सारा फूल फुटुची कड़ भी प्रचुर अच्छी किंतु कड़ गुड़ाक धीरे धीरे मुड़ा लगुच आउ किछिटा कड़ तो पूरा जौपुक एत भर्ती लदा होगी अच्छी जे कड़ फुटवा ही ताकू जगह होनी ता सहित किछिटा पत्र भी आपड़ देखिपे कि पत्र कुकुबिया होगी पूरा मुड़ी मुड़ी हो गलानी आउ किछिटा पत्र जो भल अच्छी तार भी सिरा प्रसिरा सब फुटी फुटी गलानी जमती माने सब फुटफुटिया दाग पड़लानी तो ये सब किछिटा पुक होता जोटा कि आम ब्लैक बॉक्स गुड़ाक बेसिकली किसी क्षति करती गचर केवल गचर विटामिन अंश खाई था तार पत्रु कहीं पत्र रे बहुत सारा विटामिन थाए जहाँ को फुटफुटिया करके खाई दे था जोड़ाक सब माने भीतर सब टुप 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 होगी भाव में हलदिया पड़ी सब कुकुबिया हो जाए आउ मोर मंदार गचर एवं धला जो लगी कला जो लगी सहित ब्लैक स्पॉट भी पत्र रे पड़ी बुढ़ियाणी भी लगी जोटा कि स्पाइडर माइट तो आउ ता सहित मोर नाली आउ कला पिंपुड़ी लगी गचर भी माने गोटे पर गोटे सब समस्या देखा मिलूँ तो ये सब समस्या लगातार लगी रुहे आमर शीत दिन में तो शीत दिन में आम गचर केमिति कौन जत्न नवा जमी आमर सब प्रकार मेलापक दूर हम ता सहित छोट छोट जो अंडा भी दे था जौपुक गुड़ाक से गुड़ा भी सब दूर होमती सब नष्ट हो कहीं जौपुकर अंडा गुड़ाक रहा माने गच खराब होता है तो से गोटे बहुत ही बढ़िया मेडिसिन अच्छी जोटा कि आमर यूहेंग आईटा शीत दिनिया मेडिसिन यहाँ 1 लिटर पानी रे 1 ml यूज करेंगे तो यहाँ लेखा भी आपण मानू देखे दूसरी जो मुझे जो नर्सरी रू मेडिसिन था तो से मेडिसिन को ही ऐड करती गचरे तो से कहले लेखिदेले जो 1 लिटर पानी रे 1 ml पकेब आईटा खरा थिला ही यूज कर एटार सेमती किसी केमिकल भाग ना ये मेडिसिन तो सीधा किंतु से केमिकल ना कि खरा समय स्प्रे कले किसी गच उपर किसी इफेक्ट आसबनी तो से सब नर्सरी रे भल भाव बुझला पिंपुड़ी आउ जौपुक समाधान मत मिलगला किंतु यार घरोई उपाय भी बहुत ही बढ़िया समाधान मो पाखे अच्छी जोटा कि आम लक्ष्मण रेखार इजिली आम दूर हो धला जो और नाली जो किंतु ब्लैक स्पॉटा एत दूर हुए आम लक्ष्मण रेखार कहीं ब्लैक स्पॉट गुड़ाक बहुत ही छोट छोट जो गुड़ाक कि पत्रर पूरा तलस भाग में रही था और से गुड़ाक दूर करने आप यूहेंग ही यूज करूँ यूहेंग यूज करने द्वारा गचर तल भाग में जो जौपुक थाए ब्लैक स्पॉट बा ब्लैक बॉक्स गुड़ाक से गुड़ाक मरी था मो गचर ग्रोथ पाई मुझे कदली चोपार रस दूसरी जोटा कि फर्टिलाइजर भाव में जमी मोर गच ग्रोथ रड़ फूल सफिसीएंट मिल कहीं गचर जी जहाँ सार अंश थाए जी जहाँ विटामिन थाए नुआ ब्रांच डेभलप कर से लगे था
ସେଥିପାଇଁ ଗଛକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ କଦଳୀ ଚୋପାର ରସ, ତା ସହିତ ହେଭି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଣ୍ଡା ଚୋପାର ତିଆରି, ନହେଲେ ଆପଣ ଚକଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିକି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହେଭି ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୋର ହେଉଛି ଗଛର ମୋର ବହୁତ ସାରା କଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ, ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏଥିରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଜଉଆ ପୋକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ, ଆଖିକି ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପତ୍ରକୁ ସବୁ ତଳ ଭାଗ ଯଦି ଲଉଟେଇକି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆଖିକି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଗଛରେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗଛର ସେମିତି କିଛି ଏତେ କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, ବାସ୍ ଖାଲି ପତ୍ରକୁ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ କମେନି, କି ଗଛର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏନି, କି କଢ଼ରେ ବି ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି। କେବଳ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପତ୍ରର ତଳ ଭାଗ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ଫୁଟଫୁଟିଆ ହେଇକି ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ତାର ଶୋଷିକି ତାର ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନୂଆ ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳି ମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ମେଡ଼ିସିନ୍। ୟୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, 150 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମନ୍ଦାର ଗଛରୁ ଏଇଟା କଳା ଯେଉଁ, ନାଲି ଯେଉଁ, ଧଳା ଯେଉଁ ସବୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରା ସମୟରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ଗଛ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ବି ପକାଇବନି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସକୁ ବି ଦୂର କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ରହିବନି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍, ତା ସହିତ ୟାକୁ ହେଉଛି ଆପଣ ସବୁ ଗଛରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। এই ୟୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ତା ସହିତ ସେବତୀ ଗଛ, କିଛି ପନିପରିବା ଗଛରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବୁଢ଼ା ପୋକ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଯେଉଁ ଆମର ସାଁବଳ ଟାଇପ୍ର ଆସେ ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ୟୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପନିପରିବା ଗଛରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଚାଷ ବୋଲି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପୋକ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗଛରେ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେବତୀ ଗଛରେ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୋକ ଲାଗିନାହିଁ, ଯଦି ସେବତୀ ଗଛରେ ଲାଗିଲା ବି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ୟୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ମେଡ଼ିସିନ୍। କିନ୍ତୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ml ମାତ୍ର ମିଶାଇକି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାର ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ସେବତୀ ଗଛରେ ଏଇଭଳି ଜଉ ପୋକ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ପୋକ କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍, କିନ୍ତୁ 3 ରୁ 4 ସପ୍ତାହ ଭଳି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ କରିକି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ପୂର୍ବପରି ପୁଣି ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ଆଉ ପୂର୍ବପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ଯେମିତି ଗଛର ପତ୍ର ବି ମୋଡ଼ା ଅଂଶ କମିଯିବ, କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦାର ଗଛର ନୂଆ କୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ିକା ଯେଉଁ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ିଆ କୁକୁବିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ମୋ ଗଛ ଏବେ ପୁରାପୁରି ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।